Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih yang saat ini beribadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Saat ini kita siapkan hati kita dan tenangkan hati untuk masuk hadirat Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Suci, suci, suci. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Suci, suci, sucilah Dia, Tuhan yang maha mulia, sucilah Dia.
Ya Tuhan, Engkau yang Maha Suci, yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Tuhan, saat ini kami setiap umat-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mau menyembah, mau memuji, memuliakan Engkau. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, layakkanlah kami ini ya Tuhan, agar kami boleh memasuki takhta hadirat-Mu yang suci. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami masih menyimpan dosa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang menikmati setiap sembah dan sujud kami. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan, menikmati ibadah kami, menikmati pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 62 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama secara perlahan. Ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap seru doa kami. Sebagai manusia dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering mendukakan Engkau, mengecewakan Engkau, dan mendukakan sesama kami manusia. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang penuh dengan kasih, mengampuni kami. Tuhan tolong kami agar kami dalam hidup kami tetap senantiasa boleh hidup bersandar, mengandalkan Tuhan, hidup menyerupai Tuhan, sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan tolong kami, mampukan kami, manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Biarlah setiap kita senantiasa datang dan memohon akan pertolongannya, karena hanya Yesuslah sobat yang sejati.
kita akan mendengarkan paduan suara yang akan dibawakan oleh paduan suara Simeon Hana. Dan setelah itu kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Hatiku Tenang Bersamamu yang akan disampaikan oleh Guru Injil Doli Esyang. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan. 我们同行祷告，我们恳求上帝给我们力量，当我们领受他的话语。 Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. 我们在天上的父，我们来到你的跟前。 Kami siap Tuhan Engkau berfirman kepada kami pada pagi hari ini. 我们已经预备了我们的心，要聆听你的话语。 Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. 我们相信你现在与我们同在。 Berikanlah kerinduan hati kepada kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. 求你赐给我们一颗渴慕的心，来领受你的话语。 Tuhan kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. 我们把这段讲道的时间交在你的手中， Berkatilah setiap kami Tuhan. 求主赐福我们每一个人。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们早安。 Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa mari kita ke rumah Tuhan.
Ya, dengan penuh sukacita hari ini kita boleh hadir di dalam ruang ibadah. 主的话语说，让我们欢欢喜喜的来到主的圣殿。今天我们也以欢喜的心来到他的跟前。 Jikalau kita masih diberikan tubuh yang sehat, kesempatan kita untuk datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 主还赐给我们健康的身体，使我们能够大家一同聚集在这里敬拜他。 Mari kita akan bersama-sama membaca. Tadi kita sudah baca ya Mazmur ya. Saya mau baca ayat pertama sampai pada ayat yang keempat. 我们要再念诗篇第62篇第1节到第4节。 Dari ayat 2, 3, dan 4. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. 我的心默默无声，专等候神。我的救恩是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不很动摇。你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙，将倒的壁，要到几时呢？ Saudara-saudara, salah satu yang dicari manusia di dalam dunia ini adalah ketenangan. 亲爱的弟兄姐妹们，人们在这世界上寻找的其中之一就是平静安稳。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hatiku tenang bersamamu. 今天我们要思想一个主题，就是与你同在，我们的心平静安稳。 Karena ini adalah sangat dibutuhkan setiap manusia. 因为这是每一个人非常需要的。 Manusia sangat butuh tenang di dalam hidupnya. 人们需要有安稳在他的生命里。 Jadi salah satu yang dicari manusia dalam dunia ini adalah ketenangan. 所以人们在世界上寻找的其中之一就是平静安稳。 Namun di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang kejam dan yang sangat keras dan banyak masalah dalam hidup ini, 但在人们的生活中面临许许多多的问题和残酷和激烈的挑战， baik masalah ekonomi, 不论是经济问题、 masalah kesehatan, 健康的问题、 masalah sosial, masalah keselamatan, dan masalah keamanan dan lain-lain sebagainya. 社会和别的事等等。 Jadi saudara, situasi dunia yang cenderung tidak aman dan membuat manusia itu hidupnya tidak tenang. 世界的局势也往往不安全，使人们觉得他的生活不安定。 Situasi ini membuat manusia begitu gelisah, gundah gulana, rasa takut, semua itu membuat manusia tidak bisa tenang di dalam hidupnya. 导致人们的生活充满了忧虑、恐惧、恐慌，使他们觉得生活不安稳。 Seringkali orang mencari sumber ketenangan yang salah. 有很多人，他们寻求错误的安稳的源头。 Misalnya mereka menggantungkan hidupnya pada kekuasaan, pada jabatan, pada harta kekayaan atau deposito yang ada di bank. 比如，他们把他们的生命依靠在他们的钱财、他们的武器、他们的生命的重点，就是在他们的生活上的钱财罢了。 Saudara, beberapa hari yang lalu ketika kami kumpul beberapa orang, tiba-tiba ada yang begini. Hari Minggu, Lausedoli khotbah. Pertanyaannya apa ya? 几天前我们有机会，有几个人他们问传道罗利
要讲到的是关于什么呢？ Saya mengatakan pertanyaannya adalah bagaimana saya dapat merasakan ketenangan 我的主题就是， ketika saya di dalam kecemasan dan gundah gulana. 当我在不安的时候、忧虑的时候，我怎能找到安稳平静？ Pada waktu saya mengatakan pertanyaan itu, langsung ada satu orang dengan begitu cepat dia mengatakan, ya jalan-jalan, kalau salah jalan-jalan, maka hatiku tenang. 有其中一个人立刻说：“假如我去走走旅游，我的心就很平静了。” Lalu satu langsung nyeletuk, kalau saya mah bukan jalan-jalan. 有的说我不是去旅游， Tetapi asal saya dikasih sekepok uang, saya mah udah tenang. 假如我有人给我一大把钱，我就安定了。 Apakah saudara ketiga jalan-jalan bisa mendapatkan ketenangan, ketika dikasih sekepok uang tenang? 是不是我们被人给我们一大把钱，和我们旅游，我们就能够安静呢？ Jadi ini kan beda-beda. Ada yang rasa jalan-jalan bisa tenang, ada yang merasa dapat duit tenang. 有的人他们去旅游，他们就安定了；有的人给他一大把钱，他就很平静了。 Tapi ada orang yang ke diskotik minum-minum menelan pil penenang. 但是有的人要去夜总会，他们要吞增进药丸才能够安定。 Ada juga waktu dia stres dia mengatakan, saya sepanjang hari hanya nonton film Korea. 有的人也说，我一整天看韩国电影。 Saudara-saudara, semua ini mungkin bisa memberikan ketenangan, tetapi ingat, hanya sesaat. 弟兄姐妹们，只能够给他们一时的安稳，但不是固定的。 Kenapa saya mengatakan hanya sesaat? 为什么我说只是一时的呢？ Ketika engkau jalan-jalan, engkau senang, pulang jalan-jalan galau lagi, sedih lagi, rasa takut lagi. 当他们去旅游回来的时候，他们的心又在忧虑不安定了。 Ketika dikasih uang, uangnya habis, dia akan rasa khawatir lagi, merasa tidak aman dan takut. 当他的钱花光了，他就觉得不安全，他就忧虑了。 Ketika awal minum menelan pil penenang merasa fly begitu enak, tetapi setelah pulang ke rumah, maka semua masalah timbul kembali. 当他喝酒，他服用增进药丸，他觉得很爽，但是回到家的时候，他的问题又再回来了。 Inilah hanya sesaat, bukan ketenangan yang sejati. 这是一时的安稳，不是真正的安稳。 Lalu mungkin ada orang tanya, kalau begitu, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan ketenangan yang sejati? 那么就有人问，我要怎么样呢，才能够得到真正的平静安稳？ Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana supaya di dalam kondisi yang sulit dan kondisi yang tidak kondusif ini, hati saya bisa tetap mendapatkan ketenangan bukan sesaat, tetapi ketenangan yang sejati. 我们今天要思想，在此艰难的时代，我们要怎样呢，才能够得到真正的平静安稳？ Hari ini kita belajar. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat kedua dan ayat yang ke-9. 假如我们注意第1节和第8节， Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi dia pertama, dekat dengan Allah. 我的心默默无声，专等候神。我的救恩是从他而来。所以第一就是我们要亲近 Ingat 主。 saudara-saudara, untuk mendapatkan ketenangan yang sejati, langkah pertama, dekat dengan Allah. 我们第一个步骤，我们要得到真正的平静安稳，就是亲近上帝。 Dekat dengan Allah adalah hubungan kita dengan Tuhan begitu akrab, begitu erat, begitu intim dengan Allah. 亲近上帝的意思是说，我们和上帝的关系是这么的亲近，这么的要好。 Kita dekat dengan Allah berarti kita diam dan tinggal di dalamnya. 意思是说，我们在
上帝里面，我们默默无声和他同在。 Orang yang dekat dengan Allah akan senantiasa memprioritaskan hidupnya hanya kepada Tuhan. 亲近上帝的人，他一定把上帝放在首位。 Saudara, di Mazmur 62 ini dilatar belangi oleh keadaan Daud pada masa pergumulan dan getir hidupnya. 诗篇65篇是大卫当他面临他生活中非常痛苦艰苦的时候， Saudara, dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri yang ingin merebut kuasanya, ingin dikudeta. 他那时被他的亲生儿子押沙龙追赶，要谋反，要夺取他的王位。 Saudara bayangkan di dalam kondisi anak sendiri mau merebut kekuasaan bapaknya. 大家能够想象到，他亲生的儿子要夺取他父亲的王位。 Oleh sebab itu di Mazmur kedua dia ada satu pengakuan dan kesaksian dia bahwa Daud mengatakan hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Ini pengakuan dari Daud sendiri. 在这个诗篇呢，大卫王他承认，只有亲近主、靠近主，他的心才能够得到平静安稳。 Walaupun Daud adalah seorang raja yang berkuasa, dia adalah seorang yang kuat, seorang yang kaya. 虽然大卫王是一个非常伟大的王，非常有钱、有能力的王， Namun dia menyadari bahwa satu-satunya tempat perlindungan gunung batu, kota benteng yang paling amat membuat dia tidak akan goyah. 但是他承认，只有上帝是他最坚固的磐石，他的避难所。 Dekat kepada Allah dia merasa dia akan aman walaupun ada musuh, walaupun ada pergumulan. 亲近主，他觉得他相信他非常的安全，虽然他面对他的许多仇敌。 Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebagai manusia yang memiliki banyak keterbatasan, 我们身为人，我们有很多的有限， kita tidak mampu untuk mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna. 我们不可能把一切都控制在我们的手下。 Banyak hal yang kita tidak tahu, 许多事我们不明白， termasuk apa yang akan terjadi pada esok hari pun kita tidak tahu. 包括明天要发生什么事，我们也不知道。 Apapun yang kita miliki, termasuk harta, jabatan, prestasi, gelar, semuanya itu kita tidak dapat andalkan. 我们所拥有的一切，好像我们的钱财、我们的学位、我们的成就，都不能成为我们的依靠。 Karena semuanya itu terbatas, tidak dapat membuat kita merasa aman dan tenang. 因为这一切都是非常有限的，不能够使我们觉得安全平稳。 Hanya dekat kepada Tuhan tanpa perlindungan yang paling aman yang bisa membuat Daud merasakan ketenangan yang sejati. 只有靠近上帝，大卫才觉得他是最安全的避难所。 Saudara-saudara, dekat dengan Allah berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. 亲近主就是意思是说，我们把我们的生命完完全全的交托给主。 Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan berarti kita mengatakan itu hanya membuang-buang waktu karena tidak melakukan sesuatu. 我们安静在主的面前，不是表示我们浪费时间，我们没有做任何事。 Karena ketika kita tenangkan diri, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan peka mendengarkan suara Tuhan dan kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. 因为当我们安静在主的面前，我们对神的话语就会非常的敏感，我们就能够明白主的旨意。 Tapi saudara, berdiam diri, tenangkan diri adalah satu pekerjaan yang begitu sulit di dalam kehidupan kita. 但是安静在我们的生活中其实是非常困难的事。
Saudara, saya kasih contoh. Ketika kita datang ibadah duduk di dalam ruang gereja ini, 我举一个例子，当我们来到教会， dapatkah kita duduk tenang dengan doa saat teduh, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan? 我们是否能够在这里安安静静的坐着，预备我们的心敬拜主，来聆听他的话语呢？ Karena ketika kita duduk di ruang gereja ini adalah saatnya kita tenangkan diri. Kita lihat teman-teman kita ada yang sedang bersaat teduh, persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. 因为当我们来到这里，我们有许多的弟兄姐妹，他们正在安静预备他们的心。 Tetapi saya melihat terakhir ini ketika orang masuk gereja bukan tenangkan diri, tetapi ngobrolnya udah seperti pasar, sudah tidak seperti ruang ibadah. 但我发现进来许多弟兄姐妹们在这里不是安静，而是大声的说话，好像在市场。 Sampai minggu lalu orang yang dibawa mengatakan, contoh, tolong bilangin, aduh bukan main ributnya sampai dibawa. Itu mah bukan ruang gereja, itu mah pasar. Bayangkan saudara, sampai saya disuruh sampaikan. 在下面的人也说，传道为什么在上面这么吵闹呢？ Saudara, saya sebenarnya sedih. 其 Karena 实 saya melihat kita datang gereja kenapa bukan mempersiapkan hati mau mendengar firman, tapi ngobrol boleh ya. Tetapi selesai ibadah, jadi bukan ruang ibadah itu seperti pasar, itu sangat menyedihkan. Terus terangnya pribadi saya itu saya sangat sedih sekali. 我个人其实觉得很伤心，因为我发觉弟兄姐妹们很多在教会还没有开始的时候，都是说话谈话，最好是敬拜崇拜以后，大家才彼此谈话。 Udah ribut, tidak berdiam diri di tengah-tengah ibadah, main HP terus. Saya duduk belakang itu saya bisa lihat siapa yang sedang main HP. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan saya melihat umat saya begitu ya. Hati saya terus terang, saya sedih sekali tiap hari saya berdoa. Siapkan hati umat Tuhan. 崇拜的时候也有弟兄姐妹们看手机，我身为神的仆人，我非常的伤心。我盼望大家在崇拜的时候都能够集中精神来聆听上帝的话语。 Saudara, kalau kita tidak siapkan hati, berdiam diri, tenangkan hati, firman Tuhan tidak bisa akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. 如果我们没有好好预备我们的心来领受上帝的话，上帝的话也不能够进入我们的心。 Di tengah-tengah ibadah kita ada yang dari awal sampai akhir. Saudara, bagaimana hati kita bisa berfokus kepada Raja yang kita katakan kita hormati. 有的从崇拜开始到末了，都是没有集中精神，我们怎能够把我们的注意力集中在我们的上帝呢？ Saudara, langsung kelihatan seberapa hormatnya kita kepada Tuhan ketika kita beribadah kepada Raja di atas segala raja. 这里我们能够看到，我们是不是真正的敬畏我们的主万王之王？ Jadi saudara, kita belajar ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita di rumah, ada waktu kita berdiam diri, tenangkan diri untuk berfokus kepada Tuhan. 我们要学习，当我们在这里的时候，我们要把我们的全部注意力都集中在上帝的身上。 1 Petrus 4:7b dikatakan, Petrus menasehati, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 彼得前书第4章第7节说：“你们要谨慎自守，警醒祷告。” Betapa pentingnya berdiam diri,
tenang di hadapan Tuhan. 默默无声，在神的面前安静是多么的重要。 Saudara-saudara, ada seorang tukang kayu. 弟兄姐妹们，有一个木匠， Suatu saat ketika dia bekerja dengan tidak hati-hati, ini jam tangannya ini jatuh ke dalam tumpukan serbuk kayu. 有一次当他工作的时候，他不小心把他的手表掉进了这个木屑里。 Arloji ini adalah hadiah dan adalah arloji yang sangat dia sayang. 这个手表是他非常珍惜喜爱的。 Kemudian pada waktu saat dia mencari arloji itu, sambil mencari, sambil ngeluh, aduh kenapa saya begitu ketedoran, kenapa saya tidak hati-hati, jam tangan kesayanganku udah hilang. 一边寻找他，一边埋怨自己，为什么我这样的不小心把我的手表丢失了。 Sambil ngoceh ngomong dia sambil mengadu-adu dia bongkar serbuk itu untuk mencari supaya dia bisa temukan arloji kesayangannya. 一边埋怨，一边他把这个木屑翻来翻去，要找他的手表。 Teman-teman sekerjanya juga membantunya untuk mencarinya. 他的同工也帮忙他寻找， Namun sia-sia tidak menemukan arloji itu. 但是都是突然没有找到。 Tibalah waktunya untuk makan siang. 吃午饭的时间到了， Maka semua pekerja termasuk pemilik jam tangan ini semua harus untuk makan siang. 工人们包括这个失去手表的工人，他们要去吃午 Akhirnya 饭， mereka meninggalkan tempat itu 所 pergi 以 makan. 他离开现场。 Saat itu ada seorang anak yang kecil sejak tadi dia terus perhatikan. Dia terus perhatikan mereka sedang mencari arloji. 有一个孩子，他注意到这些工人们正在寻找失落的手表。 Kemudian ketika orang-orang pergi makan, anak itu datang. Dia duduk, dia mendekati tumpuan itu serbuk kayu. 当工人们都离去吃饭的时候，他就进来，他靠近失落的地方。 Dia kan mau mencari, dia duduk di sana. Tidak lama, dia sudah temukan arloji itu. 他坐在地上，不久他找到了这个手表。 Pasti tukang kayu itu kan senang banget ya, karena sudah temukan jam tangan itu, arloji itu. 那个工人一定非常的快乐，因为手表已经被找到了。 Dari tadi begitu banyak orang yang membongkar tumpukan serbuk, namun sia-sia. 之前这么多人翻来翻去，没有找到手表。 Anak ini seorang diri saja, dia berhasil untuk temukan arloji kesayangan tukang kayu ini. 但是这个孩子独自一人能够找到这个工人所喜爱的手 Dia 表。 tanya, si tukang kayu ini tanya, bagaimana caramu engkau mendapatkan arloji itu? 这个木匠就问你用什么方法把手表找到？ Apa jawab anak itu? 他的答案是什么呢？ Saya hanya duduk secara tenang di lantai dalam Oke. 他说：“我只安安静静的坐在地上， Di dalam keheningan itu saya bisa mendengar tik 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 tik. 在这宁静的时刻，我能够听到滴滴滴滴的声音。 Ketika saya mendengar, saya tahu bahwa jam arloji itu ada di sini, saya mengambilnya. 当我听到这个声音，我就知道这个手表的位置，我就把这个木屑翻开来。 Saudara, dengan tenang, tukang kayu sambil bongkar, sambil aduk tumpukan kayu, sambil ngomel, sambil ngoceh. 木匠他们一边翻一边埋怨， Tetapi anak ini dia duduk tenang, dia mau tahu di mana jatuhnya arloji itu. Ketika dia duduk tenang dengan hening, dia mendengar ada suara arloji itu, detik-detiknya tek tek tek. 但是这个孩子他安安静静的坐在地上，他就能够听到手表
微小的声音。 Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sering secara tidak sadar kita terjerumus di dalam 1001 macam kesibukan 我们 dan 有 kegaduhan. 我们有时无意呢，已经陷入了千百种的忙碌的事件。 Baiklah, sebelum kita menghadapi setiap permasalahan, mari kita tenangkan diri dekat kepada Allah. 当我们要面对一件事情的时候，我们最好先安安静静的来到主的面前， Saudara, itu penting sekali 这是非常的重要 untuk。mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. 我们要晓得上帝在我们身上的旨意。 Langkah yang kedua, 第二个步骤 untuk，mendapatkan ketenangan sejati, yaitu kita di dalam ayat ke-6. 要得到平静安稳，我们来念第5节。 Kita melihat terlebih dahulu ayat yang ke-9 ya. Menaruh percaya pada Allah. 第8节就是我们相信上帝， Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. 你们众民当时时倚靠他，在他面前倾心吐意。神是我们的避难所。 Saudara-saudara, menaruh percaya kepada Allah berarti kita tidak ragu terhadap Allah kita. 我们相信上帝，表示我们对上帝没有一点的疑惑。 Kita serahkan semuanya karena kita percaya bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. 我们把一切交托给主，因为我们相信主是我们的避难所。 Saudara, pemazmur sedang menghadapi kondisi yang sangat terancam. Bukan hanya soal tahtanya, usahakan digulingkan, lalu kemudian akan keinginan mereka ingin supaya Daud itu mati. 诗人他面对非常的危险的处境，因为敌人不单单要夺取他的王位，甚至要他的命。 Inilah realita kehidupan Daud saat itu. 这就是大卫王那时现实的光景。 Namun justru di dalam keadaan seperti itulah dia berserah sepenuhnya dan percaya kepada keperkasaan Allah. 但是那时他把他完完交给上帝，他知道上帝的大能会维护他。 Karena dia tahu Allah adalah kota bentengnya, keselamatan hanya berasal daripada Tuhan yang dia 因 percayai. 为他知道上帝是他的避难所，他的高台，他的拯救是从上帝而来。 Sehingga di ayat 3 dan 7 Daud bisa berkata dia mengalami Tuhan. 所以大卫已经经历到了上帝， Dia sungguh mengalami gunung batu yang kuat yang memberikan keamanan kepadanya. 他经历到上帝是坚固的磐石保护他。 Saudara-saudara, orang yang memiliki pengenalan yang benar kepada Allah akan tetap percaya bahwa keselamatan hanya dari Tuhan. 一个已经经历到神的，他一定相信上帝是他的最安全的避难所。 Meskipun kondisi realita hidup secaranya kita melihat dia temukan jalan buntu, 虽然现实 tidak ada jalan keluar, 虽然现实上他好像没有出路了， tetapi dia tetap menaruh percaya kepada Allah yang Maha Besar. 但是他仍然相信上帝。 Saudara, memang kita tidak tahu ya, kita tidak bisa mengetahui masa depan kita. 我们实实在在不能够知道我们的未来， Tetapi kita dapat mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. 但是我们可以有信心的把我们的未来交托在主的手 Saya 中 cuma。katakan sekali lagi, meskipun kita tidak tahu masa depan hidup kita, 虽然我们不知道我们的未来， tetapi kita dapat mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan.
但是我们能够把我们的未来寄托给上帝。 Jika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat waktunya, 如果我们相信上帝的拯救、上帝的帮助会及时来到， maka pintu-pintu yang tertutup tidak akan menakutkan. 那么关闭的门对我们来说不会那么可怕。 Mempercayakan, menaruh percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungannya. 我们把信心，把我们的信心交托在主，他是我们的避难所。 Saudara-saudara, pada saat saya memulai pelayanan di Batam, 弟兄姐妹们，当我开始在巴丹侍奉， karena gereja kita itu berada di perumahan. 因为我们的教会是落在住宅区， Perumahan itu biasanya sore-sore anak-anak ini keluar main lari-lari, main sepeda. 平时下午很多孩子们他们就玩脚踏车， Lalu ibu-ibunya di sana ngobrol-ngobrol. 妇女们也在那边聊天。 Dan saya biasanya juga ikut keluar ngobrol dengan tujuan semakin dekat dengan mereka, injili mereka, supaya mengajak mereka boleh hadir di dalam ibadah. 平时我也出来和他们聊聊，我的意思是要把福音传给他们，带领他们归 Jadi 主。 kumpul dengan mereka bukan gosip, tetapi ada tujuan bersama dengan mereka. 所以我和他们谈话不是聊聊罢了，而是要把福音传给他们。 Satu kali tiba-tiba waktu anak-anak bermain, saya juga nggak melihat dari mana tiba-tiba ada seekor anjing lari menggonggong dengan begitu kencang. 有一次，当大家正在聊天的时候，一只狗忽然间冲出来，它大声的吠叫。 Anak-anak semua takut, semua langsung lari pergi mencari mama mereka. 孩子们呢都大吃一惊，他们就跑到他们妈妈。 Ada satu anak, mamanya itu saya lihat mamanya itu di begitu ujung. 有一个孩子，他的妈妈在很远的角落， Dan saya bersama seorang ibu tidak jauh daripada anak itu. 而我和那些妇女们距离这个孩子不远。 Tetapi anak-anak ini di dalam ketakutan, dia itu bukan lari ke kita. Karena dia tahu kita mama. Dia malah lari lagi walaupun ujung, dia lari pergi peluk mamanya. 这个孩子呢，虽然离我们很近，他不跑到我们这里，反而他一直跑到在很远他妈妈那边。 Dia katakan, Mama saya takut, saya takut. 他抱他的妈妈说：“妈妈，我害怕，我害怕。” Kenapa Bapak Ibu sekalian? Begitu jauh yang dekat, dia tidak cari tapi dia cari jauh, dia cari mamanya. 为什么我们这样近，他不来找我们，反而他跑到很远的妈妈？ Karena dia sungguh menaruh percaya bahwa mamanya yang bisa membuat dia aman, mama yang bisa membuat dia tenang, bukan orang lain. 因为他相信他的妈妈能够使他安全，使他安稳，不是别人。 Jadi saudara, menaruh percaya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada harta, bukan kepada kekuasaan 所以我 yang 们 bisa membuat mereka aman. 我们相信上帝，不是把我们相信我们的信心，把它交在我们的钱财、我们的地位、我们的职位。 Bahkan dikatakan kita dapat mencurahkan hati anak itu pada waktu ketakutan, dia sampaikan kepada mamanya. 这个孩子他对妈妈的诉说他害怕的心， Kita juga bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, pergumulan kita kepada Allah. 我们也能够把我们的一切挣扎、我们的问题倾心吐意给上帝， Yaitu melalui doa kita kepada Tuhan. 借着我们向上帝的祷告， Karena doa adalah sangat besar kuasanya. 因为祷告是大有功效的。 Bagaimana bisa mendapatkan ketenangan sejati? 我们怎能够得到真正的平静安稳？ Dekat kepada Allah. 我们亲近上帝， Menaruh percaya kepada Allah. 我们相信上帝， Yang ketiga, menaruh harapan kepada Dia. 我们盼望上帝。 Di ayat yang ke-6. 第
第5节， Bagian bawah kata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Tuhan harapanku. 我的心啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。 Bukan berharap kepada manusia. 我们不把我们的盼望在人的身 Kalau 上。 kita selalu mengharapkan manusia, satu hari kelak kita akan kecewa. 如果我们依靠人，有一天我们会失望。 Kita melihat tantangan dan kesulitan yang dialami pemazmur itu berlangsung cukup lama. 我们看见诗人所面对的挑战和问题是维持很久了。 Kalau kita lihat dari ayat 4, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai sekalian. 第3节，你们大家攻击人，把他毁坏，要到几时呢？ Ini berarti memang berlangsung lama ya. 这里能够看到它持续到很久， Namun ini tidak membuat pemazmur ciut hatinya. 但是诗人不因此而胆怯。 Kenapa dia tidak ciut? 为什么他不胆怯呢？ Karena dia menaruh harapan kepada Allah, benteng yang kokoh tempat perlindungannya. 因为他把他的盼望交托于上帝，他的坚固的堡垒。 Dia mengatakan harus berbalik kepada Tuhan. 他要回转给上帝， Karena dialah pengharapanku satu-satunya. 因为他是我唯一的盼望。 Di dalam mengalami ancaman kesulitan, dia tidak kehilangan harapannya kepada Tuhan. 在他遭到危险，他没有把他的盼望从上帝的身上挪开。 Saudara, di dalam kondisi ini pemazmur menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia bukan menaruh pada jabatannya, seorang raja, prajuritnya. Tapi sepenuhnya dia menaruh harapan kepada Tuhan. 他把他的盼望专注在上帝的身上，他不是身为一个王，有很多兵丁。 Saudara-saudara, saya akan menceritakan ada satu cerita pada masa awal Krismon. 在我们遭遇金融危机的时候，有一件事发生。 Saudara, ada seorang pemilik toko yang sangat besar dan ramai. 有一个开一间很大的店的人， Ketika Krismon, tokonya tidak begitu laku. 当金融危机发生的时候，他的店卖出的货不是很多了。 Saya mendengar ada suara HP, tolong ya, saya sangat terganggu. 有手机的声音能够熄掉吗？ Tolong dimatikan dulu, saya sangat terganggu. Oke, makasih. Ya, 谢谢。 Jadi pemilik toko ini dia stok begitu banyak barang. Dia jual elektronik, ada speaker, ada mesin cuci dan lain-lain sebagainya. 他的店有许多存货，好像洗衣机等等。 Tetapi ketika Krismon, tokonya itu langsung jadi sepi. 但是当金融危机来到的时候，他的店就很静了，没有顾客了。 Tetapi penagih hutang datang untuk meminta bayaran. 但是收债员来到要讨债， Saudara, setiap kali penagih hutang datang, si pemilik toko ini sangat-sangat stres dan sangat ketakutan. 每一次收债员来的时候，这个店主觉得非常的害怕， Lalu dia berusaha berharap ada temannya bisa membantu dia pinjamkan uang kepadanya. 他就设法找他的朋友借钱。 Dia sangat mengharapkan temannya bisa kasih pinjam uang. 他非常盼望他的朋友能够借钱给他。 Dia coba pinjam ke sana, ke sini, khususnya pinjam ke tempat baik. Tapi semuanya tidak terwujud sia-sia. 他去找他朋友，这个朋友那个朋友，但是全部都是突然。 Saudara-saudara, karena terlalu mengharapkan supaya temannya bisa membantu, tapi ternyata tidak,
akhirnya dia merasa tidak ada jalan keluar, dia membunuh diri. 因为他太希望他能够得到朋友的帮助，但是事实上朋友没有帮助他，他觉得没有希望了。 Kalau dia adalah orang yang bukan percaya Tuhan, mungkin kita maklum. Tapi dia ada orang percaya Tuhan, tetapi dia memikir kalau saya bunuh diri, saya sudah tidak stres, saya tidak usah bayar utang. Mungkin pikirannya begitu ya. 他最后自杀，他可能觉得，假如我自杀了，我的全部问题就消失了。 Saudara-saudara, ketika terus menaruh harapan kepada manusia, maka akan semakin kecewa. 当我们把我们的盼望带到人的面前的时候，我们一定会觉得更失望。 Daud mengalami pergumulan yang sangat berat, tetapi dia bukan berharap prajuritnya bisa mengawali dan menjaganya, tetapi dia menaruh harapan kepada Tuhan. 大卫王他那时非常的困难，但是他不把他的盼望带到他的兵丁来保护他，而是他依靠盼望主。 Karena dia menyadari daripadanya lah harapanku. 因为他醒悟到只有上帝是他的盼望。 Saudara-saudara, janganlah kesulitan sebagai alasan untuk meninggalkan iman dan harapan kita kepada Tuhan. 不要让困难使我们离弃我们的信心，离弃我们的上帝。 Saudara, oleh sebab itu marilah kita belajar 3 hal di dalam kita menghadapi dunia yang semakin sulit, keadaannya semakin sulit dan tidak aman. 当我们面对越来越艰难、越来越不安全的世界，我们要学习3件事。 Saudara, yang pertama ingat, dekatkanlah diri dengan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. 第一，我们要亲近神，不要远离神。 Mendekatlah kepada Tuhan. 我们要亲近神， Biarlah kita bisa berdiam diri tenang di hadapan Tuhan. 我们要在主的面前安静。 Itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua, 第二， mari saudara-saudari, jangan menaruh kepercayaan pada harta benda, jabatan, kekuasaan. Tetapi namun kita harus menaruh percaya kepada Allah tanpa ragu-ragu. 我们不要把我们的信心的基于我们的钱财、我们的成就、我们的学位等等，但是我们要把我们的信心带到主的面前。 Yang ketiga, 第三， marilah kita menaruh harapan kepada Allah, bukan kepada yang lain. 我们盼望上帝，不是盼望别的， Karena dia adalah pengharapan satu-satunya. 因他是唯一的盼望。 Saudara-saudara, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan ini? 当我们面对许多困难和挑战的时候，我们的态度是怎么样呢？ Masihkah kita dapat berfokus dekatkan diri kepada Tuhan? Masihkah kita dapat menaruh percaya kepada Tuhan bukan kepada yang lain? Dan menaruh harapan satu-satunya hanya kepada Allah. 我们是否能够亲近主，我们相信主，主成为我们唯一的盼望呢？ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. 我们已经聆听了上帝的 Di 话。 tengah-tengah kehidupan kita penuh dengan kesibukan. 我们在日常的生活非常的忙碌， Tidak punya waktu untuk berdiam diri dekat kepada Tuhan. 没有时间我们在上帝的面前安 Di 静。 dalam kesulitan hidup kita tidak lagi menaruh percaya kepada Allah. Bahkan kita ragu-ragu terhadap Dia. 面对生活的许多问题，我们对主产生了疑惑。 Bahkan kita selalu berharap kepada manusia. Bukan lagi menaruh harapan kepada Tuhan. 我们依靠人，不是依靠神。 Mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang baru saja kita dengar. 让我们已经领受了上帝的话，
Agar firman Tuhan ini benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan dan tantangan ini. 让上帝的话我们施行在非常艰难不安全的世 Sehingga di 界， dalam hidup ini tidak mengambil jalan pintas, tetapi tetap berfokus kepada Dia. 我们不能走捏金，但是我们仍然专心于上帝。 Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. 主啊，我们承认我们是非常软弱的人， Iman kami seringkali lemah, 我们的信心时常软弱， membuat hati kami tidak lagi tertuju kepada Engkau. 使我们不再注目于你。 Seringkali dengan kekuatan kami sendiri kami menghadapi setiap pergumulan hidup. 我们时常依靠我们的力量来面对我们的挣 Tetapi pada 扎， hari ini Tuhan firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami. 但是今天你的话语再一次提醒我们， Supaya seluruh hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan. 让我们的信心专注于你。 Dengar doa kami Tuhan. 主啊，听我们的祷告， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam segala kondisi apapun yang kami hadapi, Engkau tetap setia meskipun kami tidak setia kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat kami Tuhan. Khususnya di saat-saat pandemi ini, ekonomi yang begitu sulit, membuat banyak orang di dalam kehidupan tidak tenang. Tetapi Tuhan, kami datang menyerahkan setiap pergumulan hidup jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengerti mereka pribadi lepas pribadi. Engkau mengerti apa yang mereka hadapi. Biarlah di saat-saat kondisi demikian, mereka bukan berjuang sendiri, mereka bukan berusaha sendiri, tapi mereka dapat duduk tenang di hadapan Tuhan, mendekat kepadamu untuk mencari kehendak Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan penolong mereka satu-satunya, meskipun belum tahu jalan depan atau masa depan. Tetapi kami tetap mempercayakan hidup kami, masa depan kami kepada Tuhan. Biarlah di dalam perjalanan hidup ini kami tidak tergantung atau berharap kepada siapapun. Tetapi kami tetap berharap hanya kepada Tuhan, tempat penolongan kami yang sejati. Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat kami ini. Biarlah mereka boleh terus dekat dengan Engkau. Setiap hari membaca firman, berdoa, bagaikan Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tolong agar mereka tetap berpengharapan di dalam Kristus. Engkaulah Allah kami, dokter kami yang maha kuasa, penolong kami yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan kami manusia. Kami serahkan ya Tuhan untuk program gereja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau tolong setiap kami, setiap umat-Mu, semua terlibat di dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bersama-sama untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk seluruh diaken, penatua, hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatan. Berikanlah kepada mereka hikmat bijaksana untuk melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan di atas pundak mereka, agar dapat melakukan dengan setia.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sinode. Tuhan, satu pekerjaan yang besar. Karena banyak GPMRI seluruh Indonesia. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Agar mereka benar-benar ya Tuhan dipakai oleh Tuhan. Di mana GPMRI ada, di sanalah ada jiwa yang diselamatkan. Kami bersyukur untuk peresmian gereja yang sudah berlangsung pada beberapa hari yang lalu. Tuhan, dengan adanya gereja bukan berarti merasa nyaman tanpa pergi mencari jiwa. Tapi justru dengan tempat yang lebih besar. Tuhan ingin supaya kursi-kursi di gereja boleh diisi penuh. Banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan masa depan gereja ke dalam tangan Tuhan. Engkau gembala yang baik, akan mengembalakan, akan menuntun, akan memimpin. Sehingga gerejamu dapat memuliakan Allah. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita mau masuk dalam persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan transfer, scan QR yang ada di kursi, ataupun dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Kehidupan di dunia ini banyak yang lebih memilih harta daripada memilih Yesus. Biarlah setiap kita tetap bertekad memilih Yesus, namun tetap memberi yang terbaik dari harta kita kepada Yesus. Jiwa
Ya Tuhan, memilih Engkau lebih indah dari semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang senantiasa memimpin kami, memberkati kami, memelihara kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh dipakai dalam pelayanan di gerejamu dan boleh memberkati lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang penuh dengan kelimpahan dan Tuhan yang pasti senantiasa memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa warta yang saya akan sampaikan kepada kita pada saat ini. Yang pertama adalah hari Kamis. Itu tanggal merah, saudara ya. Tetapi itu tanggal merah itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya hari itu sebagai orang Kristen ada ibadah kenaikan. Nah, karena itu mengundang jemaat untuk datang beribadah pada hari Kamis kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dengan tema pelayanan misi di masa pandemik dengan pembicara Pendeta Johari Yohanes jam 9 pagi. Yang pertama. Lalu yang kedua, tanggal 29 minggu depan itu adalah minggu kelima, minggu pertukaran mimbar sinode. Nah, pada hari itu Pendeta Roni Lee dari GPMI Kelapa Gading akan menyampaikan khotbah di gereja kita dengan tema Gerejaku Rumahku, Rumahku Gerejaku. Ada sebuah pertanyaan yang kita perlu persiapkan, yaitu mengapa orang yang meninggalkan pertemuan ibadah bisa jadi adalah orang yang akan kehilangan imannya kepada Allah? Mari pertanyaan ini merupakan renungan bagi kita dan minggu depan kita akan mendengarkan khotbah tentang gerejaku rumahku dan rumahku gerejaku. Nah, saudara-saudara, ada satu lagi pengumuman, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Guru Injil Doli tentang ibadah ya saudara. Jadi pada waktu kita ibadah diharapkan jam 9 kurang seperempat saudara sudah hadir. Setelah hadir, duduk tenang. Saudara bisa berdoa secara pribadi, bisa merenungkan akan kasih Tuhan. Saudara mungkin saudara mengalami hal itu, pengen seperti itu, tapi ada yang ngobrol.
Nah kalau ada yang ngobrol, yang lain terganggu. Jadi pada waktu udah dalam ibadah, saudara tenangkan diri kita untuk kita siapkan hati beribadah. Kalau misalnya mau ngobrol, mungkin bisa keluar sebentar, lalu setelah itu masuk lagi. Ya, kita harapkan seperti itu. Nah pada hari ini ada satu keluarga yang bersama-sama dengan kita beribadah. Keluarga ini adalah dari Jemaat GPMRI Sungai Pinyu, yaitu Bapak Heri dan Ibu Dila. Silakan berdiri. Oh di atas. Oh silakan berdiri ya. Kita berikan sambutan kepada Bapak Heri dan Ibu Dila. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa beribadah di GPMRI Kemurnian jam 9 pagi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, demikianlah warta kita doa teduh.